त्यांच्या सगळ्या वांगड्यांनी तसेच सेक्रेटरी पंचायतीन सरकारान सुद्धा जे कोर्टाचो आदेश येयला तो सिरियसली घेतलेलो आसा. आम्ही सांगला आणि पयर आमची चर्चा झाली. मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले जे रोड साइड खंयचे आसा शेतान कोणे बांधला असले डेफिनेटली काडपाक पडटले. आता बाकीचेय लोक आसा, बाकीचे लोक काडपाची गरज ना. ताका लोक सरकार प्रयत्न करता कशें तांकां लिगलायज करपाचें. कित्याक आख्खे गोंयान पळोवपाक गेल्यार ते आमी अदमासान एक सर्वे केल्ली तेन्ना मोर दॅन 70% गोंयकार आसा. हे पळय प्रोपागंडा चलता सगळे भायले हेय सारखे न्हू. सो आमी गोंयकारांक त्रासान घालतले सगळे मोडून. व्हडली चडवड मुवमेंट स्टार्ट जातलो, एजिटेशन स्टार्ट जातले अशें केल्यार लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जातलो. व्हडली गजाल चलता पंचायतीचं हे इलिगल आणि इरेग्युलर हाजे भितर सरकार आपली गेम करूंक सोदता हे लोकांचे मनान एक शंका आहा. आनी चड करून जेन्ना पॉलिटिकल मोबिलायजेशन जाता तेन्ना इलिगल आनी इरेग्युलर कॅटेगरीन जे लोक पडटात तांकां एक वोट बँक कशी ट्रीट करप आनी तांचे कडच्यान मतां घेवप हे रुलींग पार्टीची सारकी स्ट्रॅटेजी ऑफ्ट रिपीटेड स्ट्रॅटेजी आमी पळयलेली आहा. इतिहासांत दाखयता, हातूंत कांय ना म्हणूंक शकना. हे दिसान तुमी पळयलां की BJP फूल सारके मोबिलायजेशनाक लागल्या. कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेतात. हे आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनाक घेतात काय मिड टर्म पोल करूंक सोदतात गोंयांत ताजे प्रश्न आहा. आनी ताजे खातीर अशी कोर्ट ऑर्डराचो मिसइंटरप्रेट नाजाल्यार मिसयूज करप आनी एक वोट बँक क्रिएट करप हे सरकाराक एक चान्स पडटा. सरकारान कितेंय करचे पयलीं ट्रान्सपेरंट आनी बाय कन्सेन्सस म्हळ्यार सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो ही जर प्रथा वापरली जाल्यार कोण इलिगल आनी कोण इरेग्युलर उरचो ना. पूण जी क्रायटेरिया हाडूंक सोदता ती असेंब्लीचे सेशनाक डिस्कस करून क्रायटेरिया हाडूंक जाय. लोक प्रतिनिधींक कॉन्फिडन्सान घेवन हाडूंक जाय. लिपून भितर बसून हे आपले वोट बँक म्हणून हांकां आमी क्लियर करतले, दुसऱ्यांची घरां आमी मोडटले हें जावंक जायना. आनी गोंयकारांक न्याय मेळूंक जाय. हांगा पळयतात तें अशें आमी की बिगर गोमंतकी मतदार हांकां हांचे कडच्यान फुकट मतां घेवपा खातीर तांचेर एक नोटीस दाखोवप आनी नोटिसाचो दुरुपयोग करून मतां घेवप हें चालूच आहा. हें खूब मतदारसंघांनी चालू आहा. आनी गोंयकारांची पर्संटेज खूब मतदारसंघांत कमी जावपाक लागल्या, चड करून शहरांनी. This is a cause of concern, especially when it comes to the indigenous population. I feel that government, whatever it wants to do, should do it with consent of all the elected representatives. Bring it to the house, make a special session if required, and make laws.